পরপর 3 বার জয়লাভ করে পাতারকান্দিতে হ্যাট্রিক করলেন কৃষ্ণেন্দু পাল। কৃষ্ণেন্দু পালকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হয় বিজেপি সমর্থকদের তরফে। পাতারকান্দিতে পৌঁছার পর জমকালো সম্বর্ধনা দেওয়া হয় কৃষ্ণেন্দু বাবুকে। পাতারকান্দি এবং লোয়ারপোয়া মন্ডল কার্যালয়ে পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয় সংবর্ধনা। বলেন, ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে সরকারের উন্নয়নমূলক স্বার্থে কাজ করার ফলে জনগণ দুহাত ভরে এবার বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। কংগ্রেসেরও কড়া সমালোচনা করেন কৃষ্ণেন্দু পাল। একটা বিহার দল আসামে যে সিটগুলো জিতেছে সব মিয়া ভাই জিতেছে। কংগ্রেস আজকের দিনে একটা মিয়ার দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঋষিকেশ নন্দী মহাশয়, মন্ডল সভানেত্রী থেকে আরম্ভ করে সব মোর্চার প্রত্যেকজন কার্যকর্তা এবং পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদ থেকে আরম্ভ করে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার উন্নয়নের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যার ফলস্বরূপ আসামের নাগরিকরা ভোটের মাধ্যমে আশীর্বাদ দিয়ে দেখিয়েছেন যে আমরা 100-এর উপর সিট জয়ী হতে সক্ষম হয়েছি। আমার মনে হয় আমরা এই জীবদ্দশায় এই রেকর্ড আর কেউ ভাঙতে পারবে না। যতদিন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকবেন, কংগ্রেস মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আজকের দিনে এটা প্রমাণ হয়েছে যে কংগ্রেস একটা মিয়ার দল। নির্বাচন হয়েছে, আসামে 19টা জিতেছে কংগ্রেস, 18টা জিতেছে, তার মধ্যে সব মিয়া ভাই। সমগ্র আসামে ভোট দিতে থাকো, আরো দিতে। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় জন্মদিন আছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। মিয়া ভাই যাতে আসাম যেতে দেব না। ডিমা হাসাও রাজনীতিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন 110 নং সংরক্ষিত হাফলং বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রূপালী লাংথাসা। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনপিপির ডানিয়েল লাংথাসা ও কংগ্রেস প্রার্থী নন্দিতা গাল্লোসাকে বিশাল ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করেছেন রূপালী। জয়ের যে ব্যবধান তা ইতিপূর্বে ডিমা হাসাও জেলায় কেউ করতে পারেননি। রূপালী মোট ভোট পেয়েছেন 76,808টি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রূপালী এবং সিইএম দেবলাল গাল্লোসা। का सामने आ चुका है, लगभग जीत चुके हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके लिए बहुत मेहनत किया है हमारा बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने, और साथ ही साथ काउंसिल का जितना भी सीएम सर है, उसके बाद ईएम्स एमएससी से और जितना भी कार्यकर्ता से बहुत मदद किया है और बहुत मेहनत किया है। इसका फल अच्छा मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और रिजल्ट के साथ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पहला 5 काम आपका क्या रहेगा डिमा हासाओ के लिए?
अभी देखिए डिमा हासाओ के लिए सबसे पहले तो कनेक्टिविटी अभी अच्छा हो रहा है और भी अभी आप लोग को मालूम है कि 4000 प्लस करोड़ दे के रखा है डिमा हासाओ में और भी ज़्यादा कुछ विलेजेस का अप्रोच रोड बनाने के लिए ज़रूरत है। तो रास्ता का कनेक्टिविटी अच्छा करने के लिए कोशिश करूँगी। साथ ही साथ डिमा हासाओ में हायर एजुकेशन का जो पढ़ने के लिए बच्चा लोग का स्टूडेंट्स के लिए उन लोग का थोड़ा कम है, कॉलेजेस कम है, तो इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस के लिए मैं बात करूँगी और जो जितना भी हाई स्कूल है जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करूँगी मैं। देखा जाए तो डिमा हासाओ में क्लास 10 और क्लास 12 में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और यहाँ का लोगों का भी यूनिवर्सिटी का मांग है। इस चीज़ के लिए आप कितना काम करेंगे? अभी देखिए इसके लिए लास्ट ईयर ही हम गए थे डिमा हासाओ काउंसिल का टीम एक हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर रोनो स्पीगो जी के साथ बात करने के लिए, यूनिवर्सिटी का बात करने के लिए, और हम लोग हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज को अपग्रेड करके उसको यूनिवर्सिटी में देने के लिए बोला था। लेकिन उन्होंने बताया कि पहले आप लोग ऑटोनोमस स्टेटस ले लीजिए, उसके बाद आप लोग का जो भी कोर्स पीजी हो या फिर यूजी का कोर्स कराना चाहते हैं आप लोग पहले कराइए, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए भी आप लोग के साथ बात करेंगे बोला है। तो इस साल हम लोग लास्ट ईयर ट्राई किया था लेकिन थोड़ा लेट होने की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इस बार फिर से ट्राई करेंगे हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज को ऑटोनोमस स्टेटस के लिए, और साथ ही साथ और भी नया डिग्री कॉलेज के लिए मैं अप्रोच करूँ। একটা বিজ্ঞাপন বিরতি পর আবার ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।